रात के सन्नाटे दोस्तों 24/3/2025 सोमवार। देखिए रात के सन्नाटे में इतना सारे हमारा कारीगर रेडी है गाड़ी लोडिंग के लिए। एक बड़ा गाड़ी लोड होगा, ढेर सारा मशीन लोड होगा। इसका एक सेपरेट सा वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों। और देखिए इधर आगे जो है गाड़ी में बातासा मशीन लोडिंग में है। हर दिन ट्रांसपोर्ट, हर दिन डिलीवरी, हर दिन टेस्टिंग ट्रेनिंग का वीडियो दिखाते हैं महाकाली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। आप लोग कभी भी आइए यहाँ देखने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए। और देखिए जैसे कि ये गाड़ी लोड है, पूरा रात का टाइम है और आप लोग आइए। देखिए बड़ा गाड़ी, बहुत ही बड़ा गाड़ी में मशीन जो है ऑटोमेटिक पोहा मशीन, मोटर वगैरह फुल्ली ऑटोमेटिक में। इसको कन्वेयर, बेल्ट, एलिवेटर, सारे सामान जो है गाड़ी में लोड हो गया। दादा भी बहुत अच्छा आदमी है, आप असम से आए हैं और हम भी ऊपर वाला से ही प्रार्थना करते हैं कि दादा का बिजनेस भी बहुत बढ़िया चले। देखिए কেমন লাগলে দাদা আমাদের ব্যবহার ঠিক আছে? সার্ভিস, আমাদের ব্যবহার, আমাদের মিস্ত্রিদের ব্যবহার সব ঠিক? মেশিনের কোয়ালিটি হেভি আছে তো? মেশিনের কোয়ালিটি দেখতে তো হেভি বুঝতে পারছি, কিন্তু যখন ব্যবহার করব তখন ওটা তো আগে, ওটা তো সেটিং এর পরে। কিন্তু এখন কেমন লাগছে মেশিনটা দেখে? এখন ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ। আমিও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি দাদার বিজনেস যেন ভালো চলে। আর দেখতে পাচ্ছেন এগুলো বেল্ট, এলিভেটর সমস্তটাই আমি ভিডিও ইউটিউবে আপলোড করব। দেখতে পাচ্ছেন বেল্ট, এলিভেটর, কনভেয়ার। দাদা কোন জায়গা থেকে এসেছেন? আসাম থেকে। আসাম শ্রীভূমি আসাম। আর আজকে আরেকখানা মেশিন আসাম ছাড়লাম। আর পরপর এখন প্রতিদিন আমাদের আসামেই মেশিন যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন এটা গাড়িতে লোড হবে, এটার সম্পর্কে একটা পুরো ভিডিও আমি বানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।